গুরু তেগ বাহাদুরের স্মরণে মালদায় রাজ্যপাল। গুরু তেগ বাহাদুরের আত্মবলিদানে ৩৫০ বছর স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যপাল রথীন্দ্র নারায়ণ রবি। ভারত সরকারের সংস্কৃত মন্ত্রকের অধীন পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। গুরু তেগ বাহাদুরের পদস্পর্শ ধন্য মালদহে বিশেষ পদমর্যাদায় এবার আজকের দিনটি পালন করা হয়েছে। ধর্ম রক্ষার্থে ৩৫০ বছর আগে প্রাণ দিয়েছেন শিখদের নবম ধর্মগুরু তেগ বাহাদুর। সেই দিনের স্মরণেই সারা দেশে এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ৬০ জায়গায় আত্মত্যাগ দিবস পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র মালদা জেলায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। নতুন প্রজন্মকে তেগ বাহাদুরের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। वो धर्मांधता वहाँ बड़ी तेजी के साथ अपना उग्र रूप दिखा रहा है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम पड़ोसी हमें सजग रहना है, हमें सचेत रहना। हम इसे कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार और भारत की पहचान विश्व बंधुत्व में है। भारत की पहचान और भारत की संस्कृति उस धर्म और उस विचारधारा में है, उस दर्शन में है जिसमें हम पूरे मानव समाज को अपना बंधु मानते हैं। हम किसी को गैर नहीं मानते और भारतीय संस्कार में और भारतीय समाज में न कोई काफिर है न कोई तेग है। जो कोई काफिर की बात करता है वो भारतीय समाज में रहने के लायक नहीं। हमें उसका विरोध करना ही होगा, उन शक्तियों को निरस्त करना ही होगा और हम करें। इसका हमें पूरा विश्वास है कि भारत के अंदर में वो आंतरिक शक्ति हजारों वर्षों से उस सनातन शक्ति ने उस कलुषित शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को निरस्त किया है और आज भी करेंगे, करते रहेंगे। মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনে। গুগল প্লে স্টোর থেকে অথবা অ্যাপল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ। এছাড়াও জিও টিভি অ্যাপ থেকে দেখুন গ্লোব টিভি লাইভ।